अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नई नबी करीम आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन ख़त्मुल अंबिया अल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। इस पुरफ़ितन दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुतासिर हुई हैं, इंसानियत ही पूरी मुतासिर है मॉडर्निटी की। और ये सारा जब से ही शुरू हुआ, जब से पहले भी टीवी भी था, रेडियो भी था, लेकिन जब उसके बाद से टीवी रिवॉल्यूशन यानी केबल नेटवर्क आया और फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया और फिर उसके बाद में ये केबल नेटवर्क का जो वो हिस्सा आया जो बहुत एडवांस स्टेज का था, और एंड्रॉयड पर वो कुछ आया जो कुछ इंटरनेट पर मौजूद था। इस वजह से एक ऐसा माशरा तैयार हुआ जो बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की बजावरी के बजाय उसने उसने अल्लाह तबारक व तआला के को नहीं, बल्कि उसके रसूल पर ईमान रखने को नहीं, बल्कि अपनी अक्ल को अपना रसूल बना लिया और अपनी अक्ल व फ़हम के मुताबिक अब वो फैसले करने लगा। और उसी के अंदाज से जाहिर सी बात है, जिस इंटेंशन के साथ हम जिस बुक्स को पढ़ेंगे उस बुक से हम वही चीज़ अखज़ करेंगे जिस इंटेंशन के साथ, जिस नज़रिए के साथ, जिस पहले से प्री अजम्पशन के साथ हम उसे पढ़ रहे हैं। वही हुआ, हो रहा है। माशरे की इस्लाह तो नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर हो रहा है कि हर शख्स को ये फ़िक्र है कि मेरा टोला बड़ा हो जाए। मैं पर्टिकुलर किसी सेक्ट या किसी उसके लिए नाम लेके नहीं कह रहा। सारी मुशक्क़तें, सारी मेहनतें, सारे जितने खर्चे वो सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं कि मेरा टोला बड़ा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के घर बड़ा टोला तो बात की बात है। नफ़र नफ़र के खुद के अपने आमाल सबसे पहले पूछे जाएंगे। घरों में बहुत ज़्यादा खलफशार, और ख़ास तौर से आपस में अहले खाना में खलफशार हैं। आज मैं अगर फैमिली में खलफशार है, घर में अगर खलफशार है, बाप में, बेटे में, बेटी में, दामाद में, भाई में, बहन में, बहनोई में, भांजी में, भांजा में, किसी एक रिश्ते में भी अगर खलफशार है तो इसे सिर्फ एक मर्तबा, इसको हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ लें, वीकली एक मर्तबा, इंशाल्लाह ताला आपके घर के तमाम खलफशार दूर हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बेशुमार ऐसी मोहब्बतों से, रहमतों से, अपनी किबरियाई से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा, और वो रास्ते आपके लिए खोलेगा कि आप खुद महवे हैरत होंगे। आपके तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके मकासद हल हो जाएंगे। इसको पढ़ने का बेहतर दिन जो है वो जुमेरात को पढ़ा जा सकता है या जुमा को, जो वक्त आपके पास हो। पाक साफ होकर काबे की तरफ मुसल्ला बिछा के एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। यासीन शरीफ में 7 मुबीन है। अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की इब्तिदा करें। और जब पहली मुबीन पर पहुँचे तो तस्बीह हाथ में लेकर 450 मरतबा पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पहली मुबीन पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी तरह दूसरी मुबीन पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तीसरी मुबीन पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पांचवी मुबीन पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मरतबा। छठी मुबीन पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और सातवीं मुबीन पर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े, और उसके बाद में सूरह मुकम्मल करें। सूरह मुकम्मल करने के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद
آپ کے گھر میں جو بھی خلفشار ہیں، میاں بیوی میں ہیں، بھائی بہن میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، یا کچھ ایسے آپ کے اپنے رشتے ہیں کہ جو خلفشار کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں، چین نہیں، امن نہیں، عافیت نہیں، قرار نہیں، انشاءاللہ تعالی. اور اس عمل کو ہفتے میں ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اثرات 3 ہفتے تک پڑھ لیجئے، 5 ہفتے تک پڑھ لیجئے، 7 ہفتے تک پڑھ لیجئے، انتہا ہے کہ 11 ہفتے تک پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتفاق و اتحاد، محبت، عزت، دولت، شہرت، صحت، علم، عمل، الغرض کی وہ تمام چیزیں جو ایک مومن بندہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی سے امیدیں رکھتا ہے، اس کی رحمتوں کے دفعہ ضرور 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 ملے گی. نمازوں کی سختی سے پابندی کیجیے، صدقہ ضرور عطا کیجیے. صدقہ آپ کو بہت سی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا. اور میرے چینل پر بار بار نمبر دیکھنے کے بعد مجھ سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ خاص بتا دیجئے. یہ بتا پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے پہلے دیکھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو کتابوں سے، آتھینٹک کتابوں سے تصدیق کی جاتی ہے، تب آپ تک پہنچایا جاتا ہے. کوئی چیز فرضی یا فرضی واڑے والا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں خود یوٹیوب پر دیکھتا ہوں، یہ 10 منٹ کر لیجئے اور 70 کروڑ مل جائے گا، اور 20 منٹ کر لیجئے تو 200 کروڑ مل جائے گا. قرآن مجید کے اندر ایسی کہیں کوئی بھی دعوے داری نہیں، بل ایک مرتبہ ایک چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ضرور ہے. ہمارے ہندوستان میں تو اسے، جب آپ یہاں کا عثمانی اسکرپٹ میں لکھا ہوا جب آپ قرآن مجید لیتے ہیں، وہ چاہے کوئی سا بھی ہو، حافظی ہو یا اقصی ہو، اس کے اندر وہ نام ہوتا ہے سورۃ الواقعہ. لیکن آپ جتنے بھی گلف کنٹریز میں جائیں گے اور وہاں ان لوگوں کا جو قرآن پاک ہے، اس کے اندر اس سورہ کا نام ہوگا سورۃ الدولہ، دا سورہ آف مانی، دولت کی سورہ. برادرانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ مال و زر سے پریشان ہیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء بعد ضرور کریں. زندگی کا حصہ بنا لیں، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ 70 کروڑ ہوں گے، 700 کروڑ ہوں گے، 200 کروڑ ہوں گے، ایسا کچھ نہیں، لیکن ہاں آپ کے مال و زر اور رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. اللہ حافظ.